बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुरान हदीस एकेडमी चैनल पर खुश आमदीद। आज हम लोगों का टॉपिक है ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत इस्लाम में किसको बोला गया है? सेहत को बोला गया है। नाजरीन, इस्लाम में सेहत पर ख्याल रखने के कितना बहुत बड़े फ़ायदे हैं, देखते हैं। चलिए मौजू की तरफ। ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत सेहत है। देखिए दोस्तों, जब अल्लाह ने आपको ईमान दिया है तो सेहत भी दिया है। आपको अपनी सेहत का अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि लाखों रुपए खर्चा करें लेकिन सेहत नहीं मिलेंगी जैसी अल्लाह ने दी है। सेहत अल्लाह ताला का हकीकतन बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मनसूबाबंदी से इंसान को सेहतमंद रखने के लिए इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए भी कोशिश नहीं की। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं, हम जब इन पर गौर करते हैं तो अक़ल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल में रहती है। हमारी क़ुव्वत मदाख़त हमारे जिस्म के निज़ाम, इसकी हिलाकत आफरीनियों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोज़ाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं। मगर हम जब तेज़ चलते हैं, वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। तेज़ तेज़ सांस इन जरासीम को मार देती है। देखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब बीमारी दी है तो उसका हल भी दिया है। ज़िंदगी में कभी मायूस ना हो दोस्तों, और यूं ही हमारा दिल और इन जरासीमियों से बच जाता है। देखिए दोस्तों, तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? बेशक सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इसका ख्याल रखें। मसलन दुनिया का पहला बाईपास में 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास मुमकिन ना होता। अल्लाह अकबर। देखिए दोस्तों, अल्लाह ताला, आजकल हम साइंस पे भरोसा रखते हैं लेकिन नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखें। मसलन गर्दनों की ट्रांसपोर्टेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे दो गर्दनों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहाँ तीसरा ग्रोव फुट हो जाता है। हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियाँ, ये हड्डियाँ फालतू समझी जाती थी, मगर दुनिया में चंद ऐसे बच्चे होते हैं जिनके नरकरे जुड़े होते हैं। ये बच्चे इस आर्जी की वजह से अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, ना आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। सर्जनों ने जब इन बच्चों के नरकरों और फसलियों की फालतू हड्डियों का तजरिया किया तो मालूम हुआ फसलियों की फालतू हड्डियां और नरकरे की हड्डी एक जैसी हैं। चुनाचे सर्जनों ने फसली की छोटी छोटी हड्डियां काट कर हलक में फिट कर दी, और यूं ही ये बच्चे, माजूर बच्चे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह अकबर। मसलन हमारा जिगर जिस्म का वाहिद अज़ू है जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, जबकि जिगर वाहिद अज़ू है जो कटने के बाद दोबारा उग जाता है। साइंसदान हैरान थे, कुदरत ने जिगर में ये अहलियत क्यों रखी? जिगर अज़ू राइस है, इसके बगैर ज़िंदगी का मुमकिन नहीं, और इसकी इस अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के चंद ऐसे मौजज़े हैं जो इंसान की अक़ल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हज़ारों मौजज़े छुपे पड़े हैं और ये मौजज़े हमें सेहतमंद रखते हैं। हम रोज़ाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रायल होती है। इंसान की ऊँग, नींद, गहरी नींद, बेहोशी और मौत का पाँचवां एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराहिल हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हम और मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला रह जाता है। हम रोज़ सुबह मौत के दहलीज से वापस आते हैं, मगर हमें एहसास तक नहीं होता। सेहत दुनिया की इन चंद नेमतों में शुमार होती है। ये जब तक कायम रहती है हमें इसकी कदर नहीं होती, मगर जो ही ये हमारा साथ छोड़ जाती है हमें फ़ौरन एहसास होता है ये हमारी दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज़्यादा कीमती थी। हम अगर किसी दिन मेज़ पर बैठ जाएं और सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक सेहत का तखमियाना लगाएं तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स अरबपति है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पलकों में चंद मसल्स होते हैं। देखिए दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान में कितनी नेमतें दी है। क्या हम अल्लाह ताला की नेमतों का कभी शुक्र किए हैं बैठ के?
یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا۔ دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالرز دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی قدرت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ دوستوں، ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایع ہوتا ہے۔ یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہے۔ ہم اس مائع کی وجہ سے سیدھا چل سکتے ہیں۔ یہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر پاتے۔ ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے سینکڑوں اور ہزاروں امراء آنسو کے برابر اس قطرے کے لیے کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں کا کریانہ لاکھوں روپیوں میں بکتا ہے۔ دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے مہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجنبین کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ کی ہم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ دانت اور دارد کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، لیکوٹورل اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں۔ دیکھیں دوستو، وہی اگر ہم صحت رہتے اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نعمت عطا کریں گے۔ اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی جلدی مریض کا شکار ہوتے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے، مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے، مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا، اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے دوستو، اللہ کا شکر ادا کریں وقت رہتے۔ بہت سے لوگ ان چیزوں سے بہت پریشان ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کھا لیتے ہیں، اور یہ کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم سیدھا چل سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں، اور ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، ناک سے سونگھ سکتے ہیں، اور منہ سے چکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمت پر غور کرنا شروع کریں گے تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن شکر گزار بندے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے بندے بنیں گے۔ پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم کے قرضدار ہیں، اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھین جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لا سکتے۔ دوستو، وقت رہتے اپنی ان چیزوں کی قدر کریں، اچھی صحت، اچھی ڈائٹ لیں، اچھی صحت بنائیں، فضول چیزیں نہ کھائیں۔ جب بندہ شدید قسم کا بیمار ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی شے، کوئی رشتہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یا اللہ تیرا بہت بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئی تو